علي إلا رد الله عليه السلام. Dan telah sahih hadis yang diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menyampaikan salam, sholawat kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku ke dalam tubuhku sehingga Allah mampukan aku untuk menjawab salam dan sholawat daripada orang tersebut. وقد علمنا بما جاء في القرآن الكريم أن الأنبياء أحياء في قبورهم وفي برازخهم إذ نهانا الله تعالى عن أن نظن بالشهداء أنهم من الأموات فكيف بالأنبياء. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam Al-Quran para nabi-nabi itu hidup di dalam kuburan mereka. Bahkan orang-orang yang mati syahid Allah jelaskan, orang yang mati syahid hidup di dalam kuburan, apalagi keadaan para nabi-nabi. فما معنى أن يقول صلى الله عليه وسلم رد الله علي روحي. Apa makna daripada sabda Rasulullah, Allah kembalikan ruh saya ke dalam tubuhku? لعله والله أعلم تتجدد له صلى الله عليه وسلم من سر إقباله على من يسلم عليه معان من الوجهة والمخاطبة والتفاعل يعد بها وكأنه عاد إلى حياته الدنيا لشدة حالته الباطنة في إقباله على المسلم عليه صلى الله عليه وسلم. Boleh jadi makna daripada hal tersebut bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan ruh kepadanya dalam makna terperbaharui hubungan dan koneksinya kepada orang yang mengucapkan salawat serta salam kepadanya, orang yang menghadap kepadanya, orang yang sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah salawat tersebut kepadanya. كل واحد منا إذا جاءه إنسان من طرف مسؤول كبير في الدولة أو رئيس الجمهورية وأعطاه السماعة قال تفضل بتسلم على الرئيس هو يسمع كلام، كيف يأخذ الهاتف وبأي حال يتكلم وهل يمكن أن يتكلم والبال مشتت هنا وهنا؟ Ketika contoh, kalau misalkan salah seorang dari kita diberikan waktu, dibukakan untuk dia sesaat, diberikan handphone untuk ngomong kepada siapa? Ngomong kepada presiden. Presiden nih mau ngomong sama kamu. Kira-kira bagaimana dia akan mengatakan, bakalan berucap? Dia nggak mungkin ngomong sedangkan akalnya dia nggak khusyuk mikirin ini, mikirin itu. Tapi dia bakalan fokus dengan 100% di dalam dia ngomong dengan presiden tersebut. نسلم عليه صلى الله عليه وسلم يفتح الله لنا باب اتصال بجنابه الشريف خاص فيبلغ السلام من يسلم من الأمة. Dan kita juga seperti itu ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, sehingga terdapat koneksi yang langsung terhubung seperti saat kita nelpon seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وهو صلى الله عليه وسلم يرد السلام. Dan Rasulullah menjawab salamnya kita. وهو خير من عمل بقول ربه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Dan beliau sebaik-baiknya orang yang mengamalkan perintah Allah di dalam firman-Nya, jikalau kalian diberikan salam maka jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih baik daripada orang yang menyampaikan salam itu. فما أعظم ما نناله من الخير عندما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka betapa banyaknya kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan bersalawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. توفيق الله لنا لنسلم عليه صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها نعمة كبيرة. لو بذلنا فيها ألوف الدنيا كلها ما تساوي. Taufik yang Allah berikan kepada kita, kemampuan dan kebisaan untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad adalah suatu nikmat yang begitu besar. Sekalipun kita bayar dengan berapapun harganya, semuanya nggak berharga dibandingkan dengan taufik ini. Maka bagaimana halnya dengan jawaban Rasulullah yang mana itu jauh lebih mahal dan lebih mulia lagi. أردنا أن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نوسع رجاءنا في الله سبحانه وتعالى ونستحضر نيات كبيرة. Kalau kita ingin bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya kita luaskan keinginan kita di dalam mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dan kita berhusnuzon kepada Allah. تشعر في مجلس سلامك عليه الصلاة والسلام أنك ستنال بشارة السلام منه عليه الصلاة والسلام وأنه سيقول لك في برزخه وعليك السلام.
Dan bayangkanlah di saat kita bersolawat bahwasanya Rasulullah SAW mendengar solawat kita dan menjawab solawat kita, dan beliau di barzakh akan mengatakan kepada kita bahwasanya salamnya kita di dunia telah sampai kepada beliau. تذكر كل الآفات التي تخاف منها. تخاف من إيش؟ تريد تسلم من المرض، تريد تسلم من الذنوب، تريد تسلم من البلاء، من نقص المال، من فرد الأحباب. تريد تسلم من إيش؟ تشعر كل ما تريد أن تسلم منه، وارجو من الله أن يسلمك منه بسلام نبيك عليه. عندما يقول عليك السلام يسلمك الله بسلام نبيه عليك من كل ما تخشى من الموت. Dan bayangkanlah hal-hal yang kita takuti. Kita takut dari apa? Kita takut dari fitnah dunia, kita takut daripada kemiskinan, kefakiran, kita takut dari berbagai macam hal. Ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, bayangin hal-hal itu, dan kita bayangkan dan kita saksikan bahwasanya salam yang Rasulullah balaskan kepada kita itu semua akan mencukupi semua bala dan musibah yang kita takutkan itu. هذا كله مجموع لك في سلامك على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Itu semua bisa kita dapetin hanya dengan bersolawat dan bersalam atas baginda Nabi besar Muhammad. إذا قلت اللهم سلمني من الذنوب، سلمني من الآفات، سلمني من الأمراض، هذا عظيم ثواب كبير، وأنت تدعو الله أن يحقق لك ذلك. لكن كيف عندما الحبيب الأعظم يقول عليك السلام، فيسأل من الله لك السلام من كل هذا، أيهما أعظم في تحديد ما تريد السلام منه؟ Ketika kita sholawat, kita minta biar selamat daripada maksiat, selamat daripada penyakit, selamat daripada musibah. Dengan kita bersolawat, dan Rasulullah menjawab sholawat dan salam kita, yang makna salam dari beliau adalah keselamatan untuk kita. Kira-kira yang mana yang lebih besar, kita yang minta atau keselamatan yang Rasulullah mintakan kepada Allah untuk kita? فهذا كله الخير مجموع في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أي مكان. Maka dari ini kita tahu bahwasanya seluruh kebaikan itu terdapat di dalam salam daripada baginda Nabi besar Muhammad untuk siapapun yang bersolawat dimanapun dia bersolawat. يتضاعف نور هذا السلام وأثره على قلب المسلم بحضور قلبه عندما يسلم. Dan setelah itu cahaya daripada solawat itu akan bertambah, akan makin terang dengan kadar khusyuk dan juga hadirnya seseorang, hadir hatinya dia dan fokusnya dia di dalam bersolawat. إذا كان على طهارة ونور السلام وأثره على قلبه أعظم. Kalau seseorang solawat dengan keadaan berwudu, maka cahaya yang dia dapatkan lebih besar. إذا كان في مكان بني بنية صالحة يكون نور السلام أعظم. Kalau dia solawat di tempat yang dipenuhi dengan niat-niat soleh, maka cahaya solawat dan salamnya lebih agung lagi. إذا كان عند أناس ممن لهم صلة خاصة بالمنهج النبوي الشريف من الصالحين من أهل البيت يكون نور السلام أعظم. Kalau misalkan dia mengucapkan salawat itu di halayak orang-orang soleh yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan baginda Nabi besar Muhammad, maka cahaya yang dia dapatkan daripada salamnya dia lebih besar lagi. إذا كان بصيغ وألفاظ قد نطقت بها ألسن العارفين بالله هذا يكون أثره أعظم. Kalau misalkan lafaz yang dia pakai dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah adalah lafaz yang pernah dipakai oleh orang-orang soleh, orang-orang mulia, maka cahayanya lebih agung lagi. Dan Masya Allah, semua ini terkumpul dan ada di majelis ini. صلون على النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم على طهارة البيت كل بنية صالحة عند أهل الارتباط بجنابه الشريف الحبيب محسن الله متعنا بحياته في عافية. كل هذا خير مجموع له. Dan kita Masya Allah semuanya itu ada pada kita. Antum semua Masya Allah hadir di sini dengan keadaan berwudu, ngumpul sama-sama, dipenuhi dengan niat-niat yang baik di hadapan orang-orang soleh. Kita semua ngelakuin sholawat dan Habib Muhsin Insya Allah Allah panjangkan umurnya. Ini semua Insya Allah kita dapatkan pahala dan cahaya balasan dari Allah yang begitu besar. إذا علمنا هذا نعلم أن هذا المجلس عطية من الله وأمانة عندنا نحافظ عليه فيما بقيه بالأسبوع كله من الشهر كله. Kalau kita sudah mengetahui ini, maka perlu kita ketahui bahwa majelis ini adalah salah satu hadiah yang Allah berikan kepada kita, pemberian dari Allah dan amanah yang perlu kita pegang, yang perlu kita hadiri setiap minggu atau setiap bulannya. Kamu bersalawat atas baginda Nabi besar Muhammad. Kamu mengucapkan salam kepada seseorang, apa artinya? Arti salam dari seseorang ketika kita mengucapkan salam adalah kamu selamat dari gangguan tangan dan lisanku.
مريبة، لكن إذا قال السلام عليكم تطمئن لأنه من جهته أنت سالم، يعني يعدك بأنك لا تسلم من جهته من الأذى، ما في هذا يأتيك من جهته. Ketika kita melihat seseorang yang keadaannya menyeramkan, kita takut dari orang tersebut, takut dia ngapa-ngapain kita, terus dia ngucapin salam kepada kita akan tenang. Karena kita tahu bahwasanya arti salam, dia nggak akan ganggu kita dengan tangan dan lisannya. Itu arti daripada salam. أنت لما تسلم على نبيك تقول له السلام عليك، يعني عليك الأمان، لن يصيبك ما تكره من جهتك. Dan ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, artinya, ya Rasulullah, kamu aman daripada keburukan dari sisiku. Gak mungkin ada keburukan dari sisiku yang aku hadapkan kepadamu. Mana? Ma bashufuni syai'un. Artinya, gak mungkin kamu melihat padaku sesuatu yang akan mengganggumu. عندما تعرض أعمالي عليك في أعمال أمتك من جهتي ما بتشوف عمل يكدر خاطر. Artinya, ketika dihadapkan amalanku diperlihatkan kepadamu, gak akan terlihat dalam amalanku amalan yang buruk yang akan membuatmu terganggu. ايش الذي يؤذي النبي؟ ما الذي يزعجه؟ المعاصي، الذنوب، ترك سنته، إهمال دينه، هذا أنت يا رسول الله في سلام من جهتي. Yang mengganggu Rasulullah emang apa? Yang ganggu beliau adalah maksiat, adalah dosa-dosa, adalah ninggalin sunnahnya beliau, melalaikan sunnahnya beliau. Ketika kita bersalam, artinya Rasulullah, gak mungkin ada hal-hal ini yang menghadap kepadamu, kamu selamat daripadaku, aku gak akan memperlihatkan amalan-amalan buruk ini kepadamu. كيف تكون صادق في سلامك عليه وأنت بعد أن تعده بأن يكون في أمان وتوصل له التحية تكدر خاطره بالمعصية، لا تتوب منها، تكدر خاطره بتهاون بسنة عن رسل. Dan bukti kejujuran seseorang dalam menyampaikan salam kepadanya adalah beramal-amalan yang baik. Jika seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah lalu dia maksiat, dia dosa dengan anggota tubuhnya, maka apa arti daripada salamnya dia? Dari sini kita tahu berapa banyak kebaikan yang didapatkan hanya dengan bersalam kepada Rasulullah. فيه تجديد عهد مع النبي بأن تلتزم بما يحبه منك، فيه تحصيل من الله ما تريد السلام منه لما يسلمه عليك، ففيه معنى الدعاء، فيه معنى العهد مع الله على الإيمان والثبات، في كل معنى التوحيد بالله والإيمان مطوي بسبب السلام عليه. Dan seluruh makna keimanan dan tauhid semuanya terdapat di dalam kita bersalam kepada Rasulullah. Karena di dalam salam itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan buat diri kita. Kita mengatakan bahwasanya dengan salam itu Rasulullah SAW nggak akan melihat dari kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Jadi dalam salam banyak hal yang terdapat daripada rahasia-rahasia keimanan dan ketakwaan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala perbanyak bagian kita daripada baginda Nabi besar Muhammad. ينفعنا بسر الصلاة والسلام عليه ويثبت أنوار الصلاة والسلام عليه في قلوبنا ويملأ بمحبته كل ذرة من ذرات بواطننا وأسرارنا حتى لا يبقى فيها متسع لأي محبة تنادي محبته عليه الصلاة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala penuhi hati kita dengan kecintaan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala terangi hati kita dengan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad, keterangan yang enggak ada di kegelapan di dalamnya, sehingga di hati kita tidak ada rongga untuk mencintai selain baginda Nabi besar Muhammad. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس وفي المترددين عليها والقائمين عليها وفي الحبيب محسن وفي آثاره وفي مجالسه وفي أولاده وفي كل ما اتصل به من شؤونه، وأن يجمعنا وإياكم على ما يحب، وأن يجعلنا في خواص من يحب، وأن يحنن علينا قلب الحبيب الطاهر، وأن يتولانا به في كل شان باطن وظاهر، وأن يرينا وإياكم في عافية محياه البرية زاهر، والحمد لله رب العالمين. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk semua yang hadir, untuk Al-Habib Muhsin dan seluruh para kiai, para asatidz, para habaib yang hadir di tempat ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita sekalian wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dalam keadaan beliau gembira tatkala melihat kita dan juga amalan-amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina